Welcome back mga katulid sa tuang pagpamana. Ubay-ubay gyud taon nga tuang mga followers nga nagisgot. Kabahin nga nang wala ko ga-post about sa pagpamana. Ug karon di ara kay nadamid sa man ato ang panginjik aw diri mamana sa ta para natay pangpalit. Ug nasa tay pangpalit og suka. Ug simpre kung kauban dira si Alimar Andong. Masupport pud diha mga katulid kay grabe pud mamaw pud nagmakuha. Speaking sa pagpamana katulid daghanjong na adik diri tungod kay makasud-an ka ug ma-enjoy pud nimo ang view sa ilawom sa kadagatan. Ang sport fishing pud mga katulits, isa pud ni ka sustainable fishing tungod kay selective kayo. Shout out sa tarang mamanaay, amping og dive sip taklunay og simpre dili na to kalimtan ang pagampo sa Ginoo nga iyatang ubanan diri sa ilawom sa kadagatan tungod kay sugal di sa kinabuhi. Kay grabe ka delikado, one breath ra gyud ni. Manang kung ang isda dili pakuha, dili jud pugson. Ug tara, ubani ko sa pag-explore diri sa kadagatan ug ubanisad ko sa pagkuha sa akong grasya nga gihatag karong adlaw. Ug diri dive na ko diri katulits tungod kay simpre nag-iimot ta nga makakuha tag isda. Ug di po ta kuha isda kung di ta buday mo nang tanawa ang isda sa ilawom mga tulis daghan kayo. Pero mga gagmay pa na. Kung selective man ta, aw ato sa mga medyo dako-dako na ug makabaligza ta or makasud-an ta. Dili jud pud ingon nga kada dive na kay makuha nga isda. Ug kung tinuod ni, comment ko ng mga espero kung pareha basad mo nako nga dili jud sa tanang dive makakuha kag isda. Kinahanglan jud og pasensya ug pagkugi para makakuha kag isda. Kay kining diri sa dagat walay limbong-limbong ni ug walay picture nga naara so kinahanglan pa imong paningkamutan para makakuha kag isda. Sa napansin ninyo dira na ako'y giim diri usa ni ka isdang bayan nga gitawag ni diri sa mua napiuban tagon ni og dapugan sa katong mga karaan pa nga mamanaay. Og pagkasipyata lang pod kay kalapad sa isda pero wata kay go naon sa batong pagkahitabo pero diri sunahan dako nakit-an dako natagbuan ala kapag kaidla si Zaang utong ginukuray mi diri sa kilaliman ng mundo pero ay ining babag man aw mining tani magpakuha grabe sitiw na kayong dagan sa ba pero madugli sa kunah ning babag matong sambang tira ra pod aw naigo man aw para tuwa gyud ning grasya mao nang kinahanglan sa maning kamot diri sa kilaliman ng karagatan tungod kay ang grasya naara pa sa maning kamot ka. Aw di ara, klaro na kadtong pangsabaw diri kay tanawa kini isda mga katulid mo gitawag og badlon diri sa mua pero kay nakuha naman gitawag na yung gudlon. Kay nasikyo naman ang mong isda mga tol aw di ug bukas ta ug di ako nakita nga lapu-lapu tuwa gitirahan ako pero bato man yung naigo alaka pagkaedlas mo tong isda agod matong tungata diretso ug recover kinahanglan mo mag-recover mga tol tungod kay kining pagsawom kinahanglan jud recovery kay kung magalahala ka aw impas di jud ka kaabot sa ilaw humanog recover nako di ugbo ko diri sa mga banabanan nako mga 25 kadupa tungod kay ang ako ang linya sa ako ang buya na full naman 15 kadupa man akong buya mo tungwa na akong kalahos sa ilaw mo pagkaraghan bang isda pero sagdi lang kay basi katong mga isda magpamabaw na to sunod aw makuhaan na gidto sila ako gid ang gituyuan nga nakoy limit sa akong pagpamana og insa kalawom tungod kay di na pod mahimo kung grabe na kalawom og habang gapahuway gid diri ga video sa akong kagalingon di ani doon na ho curious abi na kog isda alaka si my friend man dinhi usa ka pawikan ni sa mga katol naron kayo ba ug iya tang gitanaw kung okay ra ba ta diri napita ug dili ba na ko tirahan kaya kung kamera naa sa pana mga tol nakapalo na baka ako nga papalo na dayon kay para kung na ako i-upload nga bagong video matik magkita gyud puta dito matong follow like and share na daghang salamat bye bye.